Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitri Putri, Prodi Teknologi Rekayasa Internet 5A. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab 3.4.3, yaitu Investigates Vulnerability Information Shortage. Nah, jadi di sini pada latar belakangnya yaitu dalam keamanan siber mengetahui adanya kerentanan pada sistem yang tidak dicukupkan pada hanya dengan melakukan pemindaian. Nah, di sini kita akan memerlukan pemahaman lebih tentang detail kerentanan melalui berbagai sumber informasi standar seperti CFE, CWE, NVD, dan CVSS. Nah, di sini dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, seorang analisis keamanan dapat mengidentifikasikan tingkat keparahan kerentanan yang memahami penyebabnya serta menentukan prioritas perbaikan yang harus dilakukan. Nah, tujuan pada lab ini itu akan menjelajahi dan memahami informasi kerentanan melalui CVE, CWE, NVD, dan CVSS. Nah, di sini juga kita akan mempelajari cara menghubungkan hasil pemindaian dengan data base kerentanan resmi. Lalu di sini juga kita akan menentukan tingkat keparahan severity dari kerentanan berdasarkan standar CVSS. Nah, di sini juga kita akan melatih kemampuan analisis untuk menilai risiko keamanan sistem secara lebih konferensi. Lalu di sini kita akan langsung menjalankannya CVEE. Di mana kita akan Hello, and welcome to We Speak CVE, a free podcast. Very important, and I don't expect it to be too long before somebody catches on to the idea that they can put together a real risk-based mitigation prioritization system using CVE data from different types of sources. Satu persatu CVE, Miss Yeah, CVE I'll jump in and just say I share 416117. Kent's lofty ambition to kill the CVE program once and kita for klik all. fin, buka But perhaps not really in the meantime. I think it has a long way to go and Lalu di bring sini value tercatat dengan versi produk yang in tertampak managing tentang risk publikasi across update the dan kali community. ini. Lalu We yang do kedua have some ini challenges, absolutely, and some opportunities to face as this program grows into its next, I don't know, you mentioned 5-10 years, 1 year, 5 years, next 25 years, who knows? program Kent, I think, together hit the nail on the information head in about terms of increasing the value of the CVE vulnerabilities. records in various ways. We're working those areas and we're seeing adoption throughout the community for providing further valuable information to their records. This notion of quality as well, reviewing what quality means within a CVE context after 25 years, as we add these elements of additional information, enrichment information, what does quality look like in terms of expectations for, the accuracy of and completeness of things that are just foundational to the program, descriptions, the kind of information that's expected in a complete CVE record. These kinds of things are changing and are exciting challenges as we see people take them on. I think a couple other things that we've talked about recently too have also been continuing to broaden the organizational diversity within the CNA community. So, starting to engage, different areas of industry, even outside of cybersecurity, but are starting to have, realistically have, cyber risk associated with them. Automotive, financial services, IoT, medical devices, a lot of these areas where, as we continue to onboard new partners, we may be
Oke, sambil kita mengerjakan ya. Reverse tips stroke D itu about the CWE ID yang terkait dengan CVE lain yang akan dikembalikan ya. Lalu sini di situs CVE ini kita akan melanjutkan part 2. Nah, di mana kita akan menjelajahi enumerasi kelemahan umum CWE. Nah, di sini kita akan membuka webnya. Lalu kita membuka jelajahi program CVE dengan memilih tentang about ya. Nah, di sini ada tentang CVE ya. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke part 3 yaitu NIST. Kita akan membuka webnya di sini nih yaitu kita akan di sini tujuannya itu untuk memverifikasi perhitungan skor CVSS yang tercantum di NVD. Nah, kita juga akan memahami faktor-faktor apa saja sih miss attack faktor, privilege rates yang menaikkan dan menurunkan skor sehingga kalau kita bisa memprioritaskan perbaikan. Nah, di sini untuk yang NIST ini yaitu kita akan bertujuan yaitu untuk memahami peran NIST atau NVD sebagai repo terpusat yang mengindeks CVE tambah data skor CVSS untuk mengambilkan data tambahan seperti tanggal, update, jumlah CVE, dan contoh kerentanan yang terbaru. Sini kita akan mengecek-cek kayak di sini cuman mereview lah intinya ya. Mereview apa saja sih yang ada di CVE, NVD, CWE, dan CVSS.
Oke, jadi sekian review tentang lab 3.4.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.